हामी स्ट्र्याटेजिक डाइभर्सिफिकेसनको कुरा पनि मैले यो भन्दा अगाडि अलिकति डिस्कस गरिसकेका छु र रेड ओसियन र ब्लू ओसियनको सम्बन्धमा पनि हामी डिस्कस गरेका छौँ। आज मैले अलिकति तपाईहरुसित स्ट्र्याटेजिक प्लान, मिसन, अब्जेक्टिभ्सको बारेमा कुरा गर्छु र समय भयो भने अब एक्जिक्युटिभ अफिसरको रोल्सलाई पनि हामी डिस्कस गरौँला। अदरवाइज दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। तपाईहरुलाई कम्तीमा यो थाहा चाहिँ हुनु पर्यो है, हामी कहाँ छौँ के छौँ अलिअलि तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ भन्ने मैले मान्यता राख्छु र त्यसैको बेसमै मैले केही कुराहरू भन्ने हो। तपाईहरु नल चाहिँ हुनु भएन। स्ट्र्याटेजिक डिसिजनको पार्टमा पनि हामी यो भन्दा अगाडि यिनै कुराहरू गरेका थियौँ। Strategic plan. What is a strategic plan? Do you find some difference between the business plan and the strategic plan? Or are they similar? Or they are interchangeably used? What's the difference that we find fundamentally in the strategic plan and the business plan? Well, it is different from the business plan. Yeah, but as you know, the business plan is usually related to the particular product, particular service, to the particular programs that may have the significant impact in the strategic plan. I mean, the business plan guides the business towards its business activities. Means what type of product is to be developed, what sort of services is to be executed. That business plan may be concerned with the different sort of programs that must be executed in the organizations. But the strategic plan, it is somehow different. In the sense that no matter the strategic plan is the long-run plan, it's working. And the strategic plan determines where an organization is going over the time, how it is going to get there, and how it will know if it got there. Will you look at it? Strategic plans determine where an organization is going over the time come. Agami dinma sangathan kaha pugne ho? How it is going to get there? Tyaha kasari pugne ho? And how it will know if it got there? Ab kasari organizations le two destinations like meet gareko realize. How it will know if it got it there? भनेको त एउटा मिशन्स र भिजनसित बनाइने योजना, त्यो मिशन्स र भिजन्सलाई राखेर बनाउने योजनालाई हामी स्ट्र्याटेजिक प्लान भनेर भन्न सक्छौं. So it focus the entire organizations and at least covers more than 5 years. Long term to bhanyo tara entire organizations ka activities like cover garikana 5 varsha bhitrama kamtima पनि 5 varsha bhitrama संगठनले आफुलाई कुन अवस्थामा राख्ने, कुन ठाउँमा राख्ने, कुन पोजिसन्समा रहने भनेर बनाइएको योजनालाई हामी स्ट्र्याटेजिक प्लान भन्छौं.
most of the organization, they prepare the strategic plan. That strategy, within that strategic plan, the organization moves. And fundamentally, the strategic plan aims at environmental adaptation, achievement of sustainable competitive advantage. That means why the strategic plans are formulated, are prepared by the business entity. Basically, it is concerned with the environmental adaptation. We know that the dynamisms of the environments. Within that dynamisms of the environments, how the organization move, how should the organizations move, the challenges, the opportunities, the threats, how to cope with such type of environmental changes, and along with the environmental adaptation, the strategic plan assures the organizations for sustainable competitive advantage. यो पनि एउटा competitive advantagesलाई नै sustain बनाउनका लागि, knowing its strength and the weaknesses, knowing the opportunities and the threats. यो त frequently use हुन्छ चारवटा वर्ड. Business entity ले त्यो खालको environmental change सँगै कस्तो खालको opportunities-हरुलाई लिने र त्यो खालको challenges-हरुलाई कसरी meet गर्ने भन्ने सवालले strategic plan concern. So a strategic plan is the long-term plan, and it is based on the environmental analysis about environments, what's the conditions of the environments, and what's the conditions of the organization. By analyzing the environments, what sort of strategy is the best to cope with the environmental changes? त्यहाँनिर strategic fit कस्तो खालको अवस्थामा कुन खालको strategy-लाई हामी execute गर्न सक्यौं भने that sort of opportunity can be grasped, can be made favorable for the organization, or that sort of challenges can be confronted with the mobilizations of organizational resources. To strategic fit पनि त्यहाँनिर strategic planले त्यसलाई hold गरे हुन्छ. And strategic plans are formulated by the top level management, and it sets the priorities of the management. भने नि 5 वर्ष कम्तीमा पनि 5 वर्षको हिसाबबाट भन्यो भने 5 वर्षमा अर्गनाइजेसन्सले केलाई प्रायोरिटी दिने त प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के हुन्, what are the areas, what are the dimensions on which the management should focus, केलाई फोकस गर्नु. And finally, a strategic plan can be the means of achieving the organizational mission and the visions. It is not all in all, but through the strategic plan, the organizations can expect to achieve its missions and visions and missions. New sense strategic plan. And there are different steps for formulating the strategic plan. That is, first of all,
The organization should define the mission, visions, and the mission. Then environmental analysis, just we are reading, we are discussing, and on the basis of that, formulations of the strategy. We missions र visions भने के? Strategic plan मा यही चारवटा कुराहरू visions, missions, objectives, strategies. तपाईले strategic plan भित्र भेटाउने भनेको यही चारवटा कुराहरू. Mission, vision, mission, objectives र strategy. अब यो visions भने के? Strategic visions भने यसै भन्नु. तपाईहरुलाई यो क्वेशन्स strategic vision, strategic missions त सोध्छ नै. Strategic management. Okay, what is vision? केलाई तपाईले vision? अब vision, mission, objective, destinations, targets, and etc. अब हामीले प्राय जसो भविष्यमा प्राप्त हुने कुरालाई हामीले कहीं vision भनेर बनाउला, कोही mission भनेर बनाउला, कोही objective भनेर बनाउला, कोही target भनेर बनाउला, कोही destinations भनेर बनाउला. So many words we use interchangeably. So literally हामी त्यसको सारमा भन्दा पनि general language मा हामी चाहिँ my mission is, my vision is, my objective is, my destination is, my हैन target is भनेर भन्छौं. अब यो आफ्नो ठाउँ आफ्नो त्यसको weightage को हिसाबबाट फरक छ त्यसको मिनिङ. अब मिशन्स र भिजन्स भनेको अब भिजन्सलाई हामी सिम्पली के भन्छौं भने it's the picture of desired future state of an organization. भविष्यको अवस्था के तपाईले पाउनुहुन्छ संस्था. Desired future state of the organization. A picture of desired future state of the organization. अबको 15 वर्षपछि तपाईको संस्था, अबको 20 वर्षपछि तपाईको संस्था, अबको 50 वर्षपछि तपाईको संस्था ले कुन रूप लिने, कुन अवस्थामा आउने. That's the vision. अब यहाँ भिजन्स भनेको फ्याक्टै पुरा भइहाल्नु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. You may not achieve your visions, or you may expect that visions within the life of the organization. संस्थाको जीवन कालसम्म तपाईले अपेक्षा गर्ने कुरा नै भिजन्स. मैले तपाईलाई सायद भनेको थिएँ होला कुनै बेला कोका-कोला कम्पनीको सीईओ ले आफ्नो भिजन्स बताउँदा फेरि हैन, visions of the Coca-Cola company is to make the water, to make the Coke as the tip. धारामा पानी जस्तै कोक खान खुलाउने त्यो एउटा भिजन्स. एउटा दृष्टिकोण भन्छ भिजन्स. दृष्टि के हो त? यसो आँखा चिम्म गरेर एकपटक सम्पूर्ण सेन्स अर्गन्सलाई कन्सन्ट्रेट गरेर एउटा इन्ट्युटिभ जजमेन्ट्सबाट तपाईले तपाईको अर्गनाइजेसन्सलाई कुन अवस्थामा कुन धरातलमा देख्न चाहनुहुन्छ त्यो नै तपाईको अर्गनाइजेसन छ. तपाईको भनेको म्यानेजमेन्ट छ. म्यानेजमेन्टले त्यसरी सोचेर अबको यो यति वर्षमा यति समयपछि अथवा यो जीवनकालसम्म अर्गनाइजेसन्सले आफूलाई यो पोजिसन्समा पुर्याउने भनेर राखिएको कुरालाई हामी स्ट्र्याटेजिक भिजन. And this vision specifies the direction that a company intends to follow and develop the strengthening its business. त्यही
भिजन्सलाई हेरेर अर्गनाइजेसन्सले आफ्ना बिजनेस एक्टिभिटिजलाई डेभलप गर्ने, त्यसलाई अझै स्ट्रेन्थनिङ गर्ने काम गरे। And this strategic vision communicates the management aspirations to the stakeholders को aspirations लाई पनि यसले चाहिँ discuss. Not only that, the company described the route of the company intends to take in developing and strengthening its business, its vision, and it lay out the company's strategic course in preparing for it. जति भन्नुस् तपाईले भविष्यमा संस्थालाई कुन चरणमा लैजाने, कुन अवस्थामा लैजाने भन्ने कुरा नै स्ट्रेटेजी। यसमा जति तपाईले भिजन्सलाई आफ्नो हिसाबबाट कुरा गर्नु, यसको अल्टिमेट जिस्ट के हो त भन्दा is the picture of desired future state of the तपाईले अर्गनाइजेसन्सलाई कुन ठाउँमा कुन अवस्थामा लैजाने भनेर एउटा ड्रिम, अब त्यो ड्रिम सधैँ पुग्छ भन्ने पनि होइन, तर त्यो ड्रिम पुराउनका लागि the organization activates, the organization exploits the resources. Strategy, visions. Likewise, mission. Missions. Our mission ma alikati farak. Simply, a mission is a statement that defines the business in terms of customer, employees, suppliers, and the company. Specify. And vision is the foundations of firm's mission. त्यो भिजन जे छ त्यही भिजन्सको आधारमा तपाईले मिशन्स बनाउनुहुन्छ। मिशन्स बनाउने आधारशिला भनेको व्हाट इज योर भिजन, तपाईको भिजन्स के हो, अन द बेसिस अफ दैट यु प्रिपेयर द मिशन्स। मिशन्स कन्क्रिट देन द भिजन्स भनेको एउटा स्टेटमेन्ट्समा हैन अलि भेग टाइपको स्टेटमेन्टमा हुन्छ भने missions तपाईको अलिकति concrete चाहियो। And mission is the unique purpose that sets the company apart from other types and identify the scope of its operation in markets, in products, in technology. Really अलिकति area license होता है। What's your mission towards the product, towards the market, towards the technology? So, main गरेर तपाईको मिशन्सले the purpose, the mission is the purpose or the reasons of the organization's existence. यसरी भनौं visions like it is the organizational dreams, missions like it is the purpose, it is the reasons of organizational existence. के का लागि संस्था तपाईले कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि why your organization is needed in that particular society, अस्तित्वको हिसाबबाट के मानेमा तपाईको संस्था चाहिन्छ त समाज मिशन्स का पब्लिक का। That's why it specify the area like what's the product, what's the markets, what's the technology we are using. The scope
of its operation in the products, market, and the technology. The mission reflects every pictures of the business, like the range and the nature of the products that business offers. Price of the product and the services, whether it is in the reasonable price, flexible price, premium price. What's the quality of the product, quality of the services? What's about the marketplace positions? What's about the potentiality of using the technology? Likewise, what's the relationship with the customers, employees, suppliers, competitors? बिजनेस को एउटा नेचरलाई रिफ्लेक्ट गर्छ के चाहे त्यो सर्भिसको पार्ट्समा भन्नुहोस् चाहे त्यो प्रोडक्टकै पार्ट्समा भन्नुहोस् we will provide the products in the cheapest rate. That can be the mission. त्यो पार्टबाट पनि तपाईले चाहिँ with the respect of the technology, with the respect of the quality, with respect of the marketplace positions, with respect to the customers, employees, suppliers, competitors, relationship. But that mission is derived from the visions. तपाईको visions के हो? तपाईको त्यो visions लाई complete गर्ने हिसाबबाट तपाईको missions बनेको. Organizational visions, then after mission. Completions of the mission is the step where you are going to achieve the organizational vision. Right? Mission ko completions bata तपाईले organizations ko visions ko accomplishment tarfa बढ्दै हुनुहुन्छ. If your missions are being completed, if your missions are being accomplished, you are in the right track towards your visions. त्यो visions र missions को synchronization चाहिँ we do not expect there is a difference between the visions and the mission. Visionले के indications गरेको छ अब त्यो indications अनुसार we are preparing our mission. Missions are त्यसरी के छ यसमा एकहरु बोल्ने हो. Yes, mission is in broad in the scope, not like the visions, but it is broad in the comparisons of the objectives, purpose of the organization. Missions पनि अलिकति broad नै हुन्छ हैन. It inserts what is our organizations. It clears about the product markets of the business. Not only that, it provides the base for the formulations of goals. Two parts of the program. And in the same way, the mission is a statement that always presented in the precise way. Precise. एकदम कहानी लेख्या जस्तो भएर यसले त के भन्छ भने मिशन्सलाई स्ट्रेट गर्ने हिसाबबाट पनि you cannot exceed more than 250 words. It includes not more than 250 words. Likewise, the mission inspires all the stakeholders and encourages to the stakeholders
for involving in the different set of organizational activities in the rigorous work. Two missions को achievements बाट stakeholders हरु benefit हुन्छ. त्यही भएर त्यो missions ले stakeholders लाई warm up गर्न सक्नुपर्छ. In the same way, our mission statement involves many components such as customer, product, service, market, technology, and that's why it is multi-components. In the same way, a mission statement makes the organizations different to others. Missions ले organization to organizations like differentiate variables. What's your mission? The missions maybe concerned with the product, service, quality, technology, you know. अर्को हिसाबको त्यो हिसाबले. And finally, the mission involves the strategic components which are likely to adopted by the business. कस्तो खालको हो त strategy organizations ले adopt गर्ने त्यही missions ले यसलाई चाहिँ guidelines गरेको हुन्छ. Okay, these are all about the features of the missions. And now the next components. Visions, missions, and the objectives. Strategic plan, visions, missions, and objectives. Our objective क्या होता है? Objectives. त्यही बात. पहिला तपाईले भिजन हेर्नु भएको छ, त्यसपछि तपाईको मिशन छ. अब त्यो मिशन्सलाई accomplish गर्नका लागि फेरि तपाईले split up गर्नु. See, objectives are as expected outcomes of the organization. तपाईले के रिजल्ट के हो? तपाईले त्यो कार्य गरेमा towards the product, towards the service, towards the markets, towards the customer, towards the stakeholders. Finally, results objectives. They convert the strategic vision into the specific performance targets, and the objectives show the managerial commitment towards the performance. के हो त managerial commitments बाट organization ले के प्राप्त गर्न खोजेको हो त? What's the objectives the organization expect to achieve? And lastly, the objectives are formulated for a long term as well as the short term. दीर्घकालीन पनि भयो. अनि so within 1 year, what should be achieved? Within 2 years, what should be achieved? 1, 2, 3, 4, 5 years continue गरिसकेपछि 5 वर्षमा achieve गरिसके के आउँछ त? त्यो तपाईको objectives हुन सक्छ. And it's यसमा डिटेलमा जान्न है. Objectives is specific, हैन? It should be measurable. It is achievable, realistic, time-bound, that motivates the employee, motivates the management. It's flexible in the sense that as for the different set of situations, different set of contexts, it can be changed. And hierarchical, the objectives may be corporate level objectives, business level objectives, functional level objectives, even the individual level objectives. And objectives should be concurrent across the different departments and the units of the organization. सबै डिपार्टमेन्ट्सहरुको सित मिल्नु पर्यो objectives. त्यो प्रत्येक डिपार्टमेन्ट्सहरुको objectivesको फुलफिलमेन्टबाट अर्गनाइजेसनले मिशन कम्प्लिट गर्यो. त्यो मिशन्स कम्प्लिसन्सबाट अर्गनाइजेसन
You can say there must be the concurrent of the objectives across the different departments. Features को हिसाबले, components को हिसाबले लाग्नु. We have भनिसके objectives तपाईको corporate level मा हुन सक्छ, business level मा हुन सक्छ, हैन? अनि तपाईको functional level मा हुन सक्छ, individual level मा हुन सक्छ. अब हामी यही corporate strategy को parts मा, business level strategic part मा, functional level strategic part मा जसरी हामीले यसलाई हेरेका छौं त्यही हिसाबबाटै तपाईले objectives, vision, mission, त्यो missions को accomplishments का लागि corporate level ले, business level ले, functional level ले र even individual ले पनि आफ्नो objectives त्यहाँ यो लेभल्स बाट यसलाई चाहिँ स्ट्र्याटेजिक प्लान भित्र हामी चाहिँ यति नै पोइन्ट्सहरु हामी डिल गर्नुपर्छ. यति हामी त्यसो पुग्छौं. त्यसमा फेरि अलिकति प्लानको हिसाबमा फाइनान्शियल प्लान को फाइनान्शियल अब्जेक्टिभ्स को कुराहरु कहीं कहीं तपाईले भेट्नुहुन्छ. यही यो लेभल्स को अब्जेक्टिभ्स कर्पोरेट लेभल, बिजनेस लेभल, स्ट्र्याटेजिक प्लान भित्र सोध्नु पर्ने स्ट्र्याटेजिक प्लान को पार्ट्स में. अब यहाँ मैले कंपोनेंट्स भनेर स्ट्र्याटेजिक भिजन, मिशन, अब्जेक्टिभ भने अब स्ट्र्याटेजी भने त यही अब्जेक्टिभ, मिशन्स र भिजन्स को अचिभमेन्ट्स का लागि फर्मुलेट. अब यो स्ट्र्याटेजी को पार्ट्स में हामी त कर्पोरेट लेभल स्ट्र्याटेजी भनेर पढिसक्यौं, बिजनेस लेभल स्ट्र्याटेजी भनेर पढिसक्यौं, फंक्शनल लेभल स्ट्र्याटेजी भनेर पढिसक्यौं. सो कम्प्लिशन्स, accomplishments, achievements of mission, vision, objectives. What sort of tool, what sort of plan the organization, the management has decided, top level management has made. That's the strategy management. अब एउटा लास्ट इश्यू छ यसमा हामीले चाहिँ डिल गर्नुपर्ने, that is strategic leadership. What is strategic leadership? Leadership पनि फेरि strategy अरु लरतरु. Would you prefer to share some idea about the strategic leadership? What do you understand the strategic leadership? अलिअलि त बोल्ने गरौँ है. मेरो बगवा सुनेर चाहिँ बसिरहेको छ. Just try to say something. Strategic leadership भनेर केलाई भन्न खोज्यो होला? के हो strategic leadership? ल तपाईहरु एउटा स्लाइड देखाउँछु, त्यसको आधारमा तपाईहरु बोल्नु है. अति भयो. Do you have any idea now? केलाई हामी strategic leadership भनेर भन्नु? यो स्ट्र्याटेजिक लिडरशिप भनेको सर एउटा एक्जिक्युटिभ प्लान हो हैन, जसमा एउटा एक्जिक्युटिभ टिमले डिफरेन्ट स्टाइलबाट कम्पनीको भिजनलाई लिएर अगाडि बढेर कम्पिटिटिभ मार्केटमा गएर त्यसको फ्लो चेन्ज गर्ने काम गर्ने गर्छ. Good, Sunilji, thank you. Any others? आधा आकाशबाट कसले भन्छ त? खास गरी सर यसमा जस्तै इकोनोमिक चेन्जिङ र यो लाइफस्टाइल अफ मार्केटहरु चेन्जको लागि
मिट गर्ने र त्यसलाई आफ्नो कम्पनीलाई सक्सेसफुली कम्पिटिटिभ मार्केटमा डेभलप गर्नलाई स्ट्याटिक लिडरशिप चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ सुनिलजी। ओके, अब लिडरशिप भन्ने बित्तिकै यु नो इट्स द ability to anticipate, envision, maintain flexibility, empower others to create the strategic change as necessary. Strategy भन्ने बित्तिकै you consider is the long term evolutionary thinking, creating the futures, and doing the democratic practices so that less critics occurs. यो रणनीतिक नेतृत्वले अलिकति क्रिटिसिजमलाई पनि कम गर्ने हिसाबबाट ले चाहिँ केही बोलिरहेको छ। यो सेन्समा जानु होला। अब फाइनली मैले यसमा यो स्ट्राटेजिक लिडरशिपको प्रोसेसको पार्ट्समा यसले थुप्रै यसरी इन्डिकेसन्स गरेको छ। अब यही मिसन, भिजन्स, strategic activities, formulations of strategy, implementations of the strategy, and strategic configurations and executions. अब यो तपाईले अलि देख्नु भयो होला। यसलाई मैले पार्ट्समा चाहिँ छैन त्यो leadership को effectiveness, visions, missions को कुरा भयो। successful strategic actions मा formulation strategy, defining strategy implementations, and finally completeness of the above activities. leadership मा हामी यति नै गरौँ। अब एउटा इस्यु चाहिँ रहेको छ, मैले अब तपाईहरुसँग डिस्कस गर्नुपर्ने यो भनेको यही स्ट्राटेजिक लिडर्स भनेर was the role of executive officer. CEO को रोल के हो त स्ट्राटेजिक लिडर्स को यो दुईटा पार्ट्स हामी डिस्कस गर्छौँ। एउटा सिलेबसकै हिसाबबाट रोल अफ CEO इन द अर्गनाइजेसन अनि इम्पोर्टेन्स अफ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट, यति दुईटा अलिकति डिटेलमा हामी चाहिँ ल आजलाई यति नै गरे। मैले एउटा स्ट्राटेजिक प्लानको कुरा गरे र अर्को स्ट्राटेजिक लिडरशिपको कुरा गरे। आज मैले यति नै क्लास अफ गरे। सर हजुर हजुर प्लिज के एक्जामको बारे अपडेट? के बोर्ड एक्जाम कि इन्टरनल एक्जाम? हाम्रो के थर्ड सेमेस्टरको बोर्ड को केही छैन। हाम्रो थर्ड सेमको के पेन्डिङ छ नि त एक्जाम, अहिले भएकै छैन त्यो भन्नु। त्यही त, त्यसको बारेमा केही जानकारी छैन। अब भोलि पर्सिबाट त हामी रेगुलर पनि भेट पाइएला सुरु सरसित, त्यसपछि यसो गफ भयो भने म सेयर गरौँ है त। फिजिकल क्लास हुन्छ अब हाम्रो? हजुर फिजिकल क्लास हुन्छ अब हाम्रो? छैन, फिजिकल क्लास त हुन्छ, अपेक्षा नगर्नुहोस् अहिले। हाम्रो भेट, किनकि सरहरू हामी पनि भेट भएको छैन भने भोलि पर्सिबाट हामी भेटघाट हुन्छ, अलिकति गफ होला, त्यसपछि मलाई केही कुराहरू तपाईसँग सेयर गरौँ है त। हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, ह्याभ अ गुड डे।